अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 7 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और न्यू में जाके एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। अजीज तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 7 करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और ये बताते हैं कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है, और फिर फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेके आएंगे। अजीज तलबा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा प्रोग्राम है क्या, हमने क्या प्रोग्राम लिखना है। मश्क नंबर 7 है कि किसी नंबर का टेबल प्रिंट करने का फंक्शन लिखें कि सारफ हमें एक नंबर दे और सारफ ये कहे कि इस नंबर का टेबल प्रिंट करो, तो हमारा फंक्शन हो जो क्या करे, जो उस टेबल का जो नंबर है उसको प्रिंट कर दे। अजीज तलबा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि हमने पहले भी फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए 2 का टेबल प्रिंट किया था, और फिर हमने एक और प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने 2 का और उसके अलावा 3 का, 4 का, 5 का और 6 का टेबल जो है प्रिंट किया था। आज भी हम उसी तरह से टेबल प्रिंट करेंगे, लेकिन जो चीज मुख्तलिफ होगी वो मुख्तलिफ ये होगी कि आज हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक फंक्शन हम खुद लिखेंगे और उस फंक्शन को हम मेन बॉडी के अंदर कॉल करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है और हम किस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हेडर सेक्शन के अंदर हम अपनी 2 फाइलों को इंक्लूड करेंगे। पहली stdio.h और जो दूसरी फाइल है हमारी वो होगी conio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे मेन फंक्शन की बॉडी में और इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल का नाम रखेंगे हम नंबर, और फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिंट एफ जो कि आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज का। लिखेंगे प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, के एक नंबर यहाँ पर एंटर करें टेबल प्रिंट करने के लिए। तो सारफ क्या करेगा, सारफ हमें यहाँ पर नंबर देगा। तो वो नंबर हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से अपने इस वेरिएबल यानी के नंबर को महफूज करवा दें। जो भी नंबर, जो भी कीमत हमें यहाँ पे मिलेगी, हम इस वेरिएबल में उसको महफूज करवा देंगे। उसके बाद इससे नीचे वाली लाइन में हम क्या करेंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट अंडरस्कोर टेबल के नाम से। उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे हम नंबर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो कीमत महफूज होगी वो हमारे इस आर्गुमेंट के जरिए हमारे जो फंक्शन है उसके पैरामीटर को पास हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है उसको भी समझ लेते हैं। फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो हमने रखी है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि इस फंक्शन ने कोई कीमत हमें रिटर्न नहीं करनी। फंक्शन का नाम रखा है प्रिंट अंडरस्कोर टेबल, और इस फंक्शन को हमने एक पैरामीटर दिया है इंटीजर डाटा टाइप का x। और फिर हम फंक्शन की बॉडी में आ गए हैं और यहाँ पे आके ये आ गया हमारे पास फोर लूप। अजीज तलबा, सबसे अहम बात जो है वो इस फोर लूप को समझने वाली है। मिसाल के तौर पे हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है, ये जो सारफ हमें नंबर देगा, ये नंबर हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो x है हमारे पास, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो x है वो क्या है, वो 2 है। अगर x 2 हुआ तो हमारा ये फोर लूप किस तरह से चलेगा। फोर लूप के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारे जो 3 हिस्से हैं, इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा, फिर कंडीशन वाला हिस्सा, और फिर वैल्यू में यानी कि कीमत में कमी या इजाफे वाला हिस्सा, और फिर हमारा लूप का कोड। इसको भी हम देख लेते हैं।
इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यहां से शुरू होगा, हम काउंटर वेरिएबल आई डिक्लेयर करेंगे और उसकी कीमत शुरू करेंगे 1 से, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन देंगे आई जो है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 10 के, और यहाँ पे फिर हम बताएंगे आई जमा जमा, और ये हमारे लूप की बॉडी होगी। हम इस तरीके से ये कोड अपने लूप के बॉडी में लिख लेते हैं। तो जब हमारी ये कंडीशन सही होगी तो हमारा ये वाला कोड जो है चल पड़ेगा। तो जब पहली दफा हमारा ये कोड चलेगा तो किस तरह चलेगा, आई जो है वो 1 है, कंडीशन चेक करेंगे क्या आई 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल कंडीशन ठीक है, तो हमारा ये कोड चल पड़ेगा। ये तब कोड चलेगा जब हमारा लूप पहली दफा चल रहा है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमने यहाँ पर 1 2 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है, हमने दरमियान में यहाँ पर ज़रब भी लिखा है। तो ये किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी कीमत आएगी, फिर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की कीमत आएगी, और फिर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की कीमत आएगी। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी कीमत आएगी यहां से, यानी कि x से। अब मिसाल के तौर पे x है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद फिर हमारे पास ये ज़रब का निशान है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ज़रब का निशान आ जाएगा। और फिर i है हमारे पास यहाँ पे, तो i की कीमत जो है वो 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1, और फिर ये बराबर का निशान है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर का निशान। फिर उसके बाद i जो है ये x के साथ ज़रब होके यहाँ पे आ जाएगा। तो i की कीमत क्या है हमारे पास, i की कीमत 1 है, x की कीमत 2 है, तो ये ज़रब होके हमारे पास 1 जब 2 के साथ ज़रब होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। जब 2 आ जाएगा तो उसके बाद ये लूप अब पहली दफा चला है, अब लूप चलेगा दूसरी दफा। जब दूसरी दफा लूप हमारा चलेगा तो वो किस तरीके से चलेगा उसको समझते हैं। दूसरी दफा लूप चलेगा तो जो आई की कीमत है पहले 1 थी, तो अब जमा जमा होके आई की कीमत यहां पर हो जाएगी 2। कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल है, तो ये हमारा लूप दोबारा चलेगा। आई की कीमत यहां पर 2 है, ये वाला 2x उसी तरह से आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास ये 2 उसी तरह आएगा, फिर हमारे पास ये जो ज़रब का निशान है ये भी उसी तरह आएगा यहाँ पे, और इस 1 की जगह जो आई की कीमत अब 2 हो चुकी है, और बराबर के बाद यहाँ पे आई ज़रब x होगा, आई की कीमत अब 2 है, x की कीमत भी 2 थी, तो यहाँ पे 2 ज़रब 2 हो जाएगा 4। तो ये हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल जो है वो लिखा जा रहा है। फिर जब तीसरी दफा हमारा लूप चलेगा तो आई की कीमत जमा जमा होके आई की कीमत हो जाएगी हमारे पास 3। हम दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ठीक है, तो ये वाला हमारा कोड दोबारा चलेगा, और ये कोड जब दोबारा चलेगा तो किस तरीके से चलेगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की कीमत ही आएगी 2, उसके बाद आएगा ज़रब का निशान, और फिर आई की कीमत जो 3 हो चुकी है ये आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आई जो है वो x के साथ ज़रब हो जाएगा, यानी कि आई की कीमत 3 है, x की 2 है, तो आई 3 के साथ ज़रब हो गए, 2 3 के साथ ज़रब होके आ जाएगा यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये लूप हमारा 3 दफा चल चुका है, अब लूप चलेगा हमारा चौथी बार। जब चौथी बार लूप हमारा चलेगा तो आई की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा 1 का, यहाँ पे 4 आ जाएगी आई की कीमत। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, जो आई है ये छोटा है और बराबर है 10 के, बिल्कुल कंडीशन ठीक है। तो x की जगह पे आ जाएगा 2, और उसके बाद ये ज़रब का निशान उसी तरह आ जाएगा, और आई की कीमत अब 4 हो चुकी है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बराबर के बाद आई की कीमत 4 है, तो 4x के साथ ज़रब होगा, यानी कि 4 2 के साथ ज़रब होकर यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये लूप चल चुका है हमारा 4 दफा। फिर 5वीं दफा जब हमारा लूप चलेगा तो 5वीं दफा लूप चलने से पहले आई की कीमत में इजाफा होगा, और आई की कीमत हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 5। x की कीमत 2 थी, इधर 2 ही आएगी, फिर ज़रब का निशान उसी तरह आएगा, और i की कीमत 5 हो चुकी है, वो यहाँ पर 5 आ जाएगी, और यहाँ पे i जो है वो ज़रब होगा x के साथ, x क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद क्या होगा, ये लूप हमारा चलेगा छठी बार। छठी बार जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे x की कीमत 2 है, तो 2 आ जाएगी, फिर ज़रब का निशान यहाँ पे आ जाएगा, i की कीमत 5वीं दफा लूप चलने के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे i की कीमत आ जाएगी हमारे पास 6, और बराबर के बाद 6 जो है वो x के साथ ज़रब होगा, यानी कि 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। उसके बाद जब 7वीं दफा हमारा लूप चलेगा तो 7वीं दफा लूप जब चलेगा तो x की कीमत आ जाएगी यहाँ पर 2 और ज़रब का निशान, और यहाँ पे i की कीमत आ जाएगी 7, क्योंकि
یہ 6ٹی دفعہ لوپ چلنے کے بعد یہ قیمت ہماری یہاں پر 7 ہو جائے گی، آئی کی قیمت 7 آ جائے گی، اور برابر کے بعد 7 جو ہے وہ ایکس کے ساتھ ضرب ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 14، کیونکہ 7 ایکس کے ساتھ ضرب ہوگا تو 7 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 14 آ جائے گا۔ پھر جب 8ویں دفعہ لوپ چلے گا تو آئی کی قیمت بڑھے گی اور آئی کی قیمت ہو جائے گی یہاں پر 8، اور یہاں پہ ہمارا 8ویں دفعہ جب لوپ چلے گا تو وہ کیا ہوگا، ایکس کی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 اور پھر ضرب کا نشان، پھر آئی کی قیمت 8 ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آئی ایکس کے ساتھ ضرب ہوگا، ایکس 2 ہے تو 8 2 کے ساتھ ضرب ہو کے آ جائے گا ہمارے پاس 16۔ پھر یہ لوپ جب 9ویں دفعہ چلے گا تو آئی کی قیمت ہو جائے گی یہاں پر 9، آئی قیمت 9 ہوگی۔ جب یہ لوپ چلے گا تو ایکس کی جگہ پہ یہاں پر آ جائے گا 2، پھر آ جائے گا ضرب کا نشان، اور پھر آئی کی قیمت 9 ہو چکی ہے تو 9 آ جائے گا، اور 9 جب ایکس کے ساتھ ضرب ہوگا، 9 2 کے ساتھ ضرب ہوگا تو یہ آئے گا 18۔ پھر جب 10ویں دفعہ یہ لوپ ہمارے پاس چلے گا تو یہاں پہ آئی کی قیمت جو ہے وہ یہاں پہ 10 ہو چکی ہوگی، اس جگہ پہ آئی کی قیمت ہمارے پاس کیا ہوگی، آئی قیمت ہوگی ہمارے پاس 10، یہاں پہ ہم لکھ لیں گے آئی قیمت کیا ہے 10۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ 10ویں دفعہ جب لوپ ہمارے پاس چلے گا تو لوپ کچھ اس طرح سے چلے گا، پہلے آئے گا 2، پھر ضرب کا نشان آئے گا، پھر آئی کی قیمت 10 آ جائے گی، اور اس کے بعد برابر کے بعد 10 جو ہے وہ ایکس کے ساتھ ضرب ہوگا یعنی کہ 2 کے ساتھ، تو یہ 20 آ جائے گا۔ عزیز طلبہ، ہم نے صرف لوپ جو ہے وہ ابھی لکھا ہے، اور پھر جب 11ویں دفعہ لوپ چلے گا تو یہاں پہ آئی کی قیمت ہو جائے گی 11، اور یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا یہاں پہ آئی کی قیمت ہمارے پاس 11 ہو جائے گی، تو یہاں پہ ہم نے کنڈیشن دی ہے آئی جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے 10 کے، تو آئی تو 11 ہو گیا تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے، لوپ ختم ہو جائے گا۔ اور جب 10 دفعہ یہ لوپ چلا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 2 کا ٹیبل لکھا جائے گا۔ اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اسی طرح سے 2 کا ٹیبل لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا ایکس، اور اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے، اس کو ہم کومنٹ کر لیں گے، سمجھنے کے لیے لکھا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے، پروگرام کو چلائیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے پلیز انٹر اے نمبر ٹو پرنٹ ٹیبل، تو 2 لکھیں گے، یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 2 انٹر کریں گے، تو آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے یہاں پر ٹیبل لکھا تھا اسی طریقے سے یہ ٹیبل ہمارا یہاں پر لکھا آ گیا ہے۔ ہم نے ٹیبل یہاں پہ 1 سے شروع کیا تھا تو وہاں پہ ٹیبل شروع ہو رہا ہے ایکس سے، یعنی کہ جو ایکس کی قیمت ہوگی تو ایکس ہم یہاں پر کیا لکھیں گے، ایکس ہم لکھ دیں گے، ایکس کی جگہ پہ یہاں پہ 1 اگر ہم لکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا یہ ٹیبل 1 سے شروع ہوگا، 2 لکھیں گے تو 1 سے ٹیبل ہمارا شروع ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پر لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیبل ہم نے یہاں پر لکھا ہے وہی ٹیبل ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پر لکھا وہی ٹیبل یہاں پہ آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 کے علاوہ کوئی اور ٹیبل اگر پرنٹ کرنا ہو، بہت ہی آسان ہے، آپ اپنا پروگرام چلائیں، یہاں پر 10 لکھیں، آپ کے پاس 10 کا ٹیبل آ جائے گا، آپ دوبارہ پروگرام چلائیں، آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ 6 لکھیں، 6 کا ٹیبل آپ کے پاس آ جائے گا، آپ یہاں پہ اگر 50 بھی لکھیں گے تو آپ کے پاس 50 کا ٹیبل آ جائے گا۔ یہاں پہ کوئی بھی قیمت آپ دیں گے، جو قیمت مثال کے طور پہ ہم یہاں پر قیمت لکھ دیتے ہیں 121، تو 121 کا ٹیبل آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ٹیبل 10 تک ہے، ہم اس ٹیبل کو 20 تک چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف آپ نے اس کنڈیشن میں جا کے 20 لکھنا ہے، تو جو بھی آپ کا ٹیبل ہوگا مثال کے طور پہ 5 کا ٹیبل لکھنا چاہتے ہیں تو 5 کا ٹیبل 1 سے شروع ہوگا اور 20 تک لکھا جائے گا۔ آپ 100 تک بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس 20 کی جگہ پہ 100 لکھیں گے، اور آپ نے صرف ٹیبل کا نمبر دینا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ 100 تک آپ کو 1 سے لے کے یہ 100 تک آپ کو ٹیبل آپ کا نظر آ جائے گا۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہم نے پروگرام کیا یہ اتنا زیادہ دلچسپ تھا کہ ہم صارف سے کوئی بھی نمبر لیتے ہیں، اور نمبر لینے کے بعد ہم اس نمبر کا ٹیبل جو ہے وہ پرنٹ کر دیتے ہیں۔ ٹیبل پرنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم فور لوپ کا استعمال کرتے ہیں، اور فور لوپ کا استعمال کرتے ہوئے ہم پورا ٹیبل جو ہے وہ پرنٹ کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے بھی یہ ہم نے باب نمبر 5 کی جو پروگرامنگ کی مشقیں کی ہیں، آج ہم مشق نمبر 7 کر رہے تھے، اس سے پہلے ہم مشق نمبر 6 5 4 3 2 1 کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اس باب کے اندر بھی جو پروگرام تھے وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ آپ نے اس باب کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو باب نمبر 4 تھا، باب نمبر 3 2 اور 1، ان کو بھی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، خاص طور پر جو آپ کا کوڈنگ والا حصہ ہے جس میں آپ نے اپنے پروگرام لکھنے ہیں، ان کا آپ کو صحیح سے پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو تمام جتنی بھی ہماری تعریفیں ہیں، مثال کے طور پہ
آپ کو پتہ ہونا چاہیے فنکشن کی تعریف کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویریبل کی تعریف کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم ارے کس کو کہتے ہیں، ہم ارے کے انڈیکسز کس کو کہتے ہیں، ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں، فارمیٹ اسپیسیفائرز کیا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اسکیپ سیکوینس کیا ہوتے ہیں، یہ نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر کیا ہوتا ہے، نیسٹڈ لوپس کیا ہوتے ہیں، فنکشنز کی اقسام کیا ہوتی ہیں، یوزر ڈیفائن فنکشن کیا ہوتے ہیں، بلٹ ان فنکشن کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی کتاب میں صحیح طریقے سے یاد کرنی ہے تاکہ جب آپ کمرہ امتحان میں امتحان کے لیے بیٹھیں تو آپ کو ذرا بھی پریشانی نہ ہو اپنا امتحان دیتے وقت۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔